بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، 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 اللهم يا قاضي المهمات، 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 اللهم يا حل المشكلات، 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 اللهم يا دافع البليات، 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 اللهم يا شافي الأمراض، 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 اللهم يا مفتح الأبواب، 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 اللهم يا مسبب الأسباب، 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 اللهم يا رب الأرباب، اللهم يا رب
الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا رب الأرباب اللهم يا واسع العطاء 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 اللهم يعفو الخطا 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 اللهم يا سميع الدعاء 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 اللهم يا ستار الغيوب 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 اللهم يا غفار الذنوب 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 اللهم يا مقلب القلوب 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 اللهم يا مقلب القلوب
اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا رفيع الدرجات 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 اللهم يا عظيم البركات 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 اللهم يا مجيب الدعوات 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 اللهم يا ارحم الراحمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام 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 برحمتك أستغيث 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 سلام قولا من رب الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 هو الحي القيوم 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 هو العلي العظيم 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 هو الرحمن الرحيم 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 هو الغني الحميد 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 هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير
هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير هو اللطيف الخبير يا عزيز يا الله 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 يا كريم 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 يا الله يا جبار 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 يا الله يا غفار 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 يا الله يا ستار 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 يا الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم 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 وبحمده يستغفر الله 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 إن الله غفور رحيم
إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم سبحان الله 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 الحمد لله 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 अब जिक्र करेंगे हस्बी रब्बी जल्लल्लाह आफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह illallahu illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Nurun min nurillah 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 Nurun
نور من نور الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا محمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله 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 هو القادر هو الحق 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 هو المعين 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 هو الحق هو العثمان 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 هو الحق هو الطارق 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 هو الحق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عن الجود والكرم
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह इलाही बहुरमत अल्लाह मदद दे फिर मोहम्मद महमूद मुस्तफा मदद दे बरे पंजन पाक चार यार मदद दे बाप अमा अरवाह औलिया मदद दे हमद बेहद है जनाब किबरिया के वास्ते तोहफा सला शाह मुस्तफा के वास्ते या मेरे अल्लाह तुला अंबिया के वास्ते हाजिर वल्लाह मेरी कुल औलिया के वास्ते पर तहियत अहले बैत चार यारों की जरूर वाह कर हाथ अपने भी दुआ के वास्ते जुल्मत नफ्स को नजमुल साकिब कर पाता तारीक अमशा अरिकुल जिया के वास्ते गंदा आसी या रब बख्श दे मेरे गुनाह हजरत सुमान अली मुक्तदा के वास्ते बंदा आजिज़ या रब कर मेरी तौबा कबूल हजरत शाह मोहम्मद हसन सूफिया के वास्ते आफ्ताब दीन मिल्लत शाह इनायत हुसैन महताब सब्र तस्लीम रजा के वास्ते हो दुआ मकबूल बिसद कायनात अकनकू शहंशाह मोहम्मद नबी रजा के वास्ते दिल को मेरे या खुदा जिंदगी व ताजगी शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते मुझको अपनी बार गया हदियत में कर कबूल मुखलिसुर रहमान जहांगीरी खुदा के वास्ते करबत मेरी खुदाया हर घड़ी हर हाल में शाह इमदाद अली बासफा के वास्ते मुझको अपने जिक्र फिक्र शुगर में मसरूफ रख शाह मोहम्मद महदी दुलवरा के वास्ते नूरे ईमान से मेरे दिल को मुनव्वर कर खुदा हजरत मदर हुसैन हाजिर रवा के वास्ते फरहते दिल दे मुझे दूर कर दे फिक्रे गैर फरतुल्लाह फकाल औलिया के वास्ते उस खूबी से मेरे दिल को खुदाया कर हसीन हसन अली शाह हसन अब्दुल सफा के वास्ते रहमत दी से मुझे कर या इलाही सरफराज शाह मुन्नी पाक बत अतिया के वास्ते रख शरीयत को तरीकत पर मुझे साबित कदम शाह खलीलुद्दीन सैयद मालिका के वास्ते नफ्स की रुबाबानी से खुलासे दे मुझे वीर सैयद जाफर शम्स दुहा के वास्ते दूर कर मेरी खुदी व अहल दिल कर दे मुझे सैयद अहलुल्लाह मेरे अहल सफा के वास्ते नजम कर मेरा कबूल ए बादशाह दो जहां शाह निजामुद्दीन सैयद औलिया के वास्ते शाह तकीउद्दीन सदका मुझे कर मुत्तकी शाह नसीरुद्दीन सैयद बेबहा के वास्ते सैयद महमूद सैयद मीफतुल्लाह शाह शाह कुतुबुद्दीन दुद्दत फना के वास्ते सैयद नजमुद्दीन के अंदर सैयद निजामुद्दीन शाह मुबारक शाह सैयद खानिया के वास्ते गुलचदिर को खुला मेरे इलाहुल आलमीन शाह शहाबुद्दीन साहिबुल जिया के वास्ते कादिर मुतलक है तो इनायत खुद पे रख कादिर जिला पे औलिया के वास्ते अजबर अबू सैयद सैयदुल जलाल रहम कर मुस्तफा मां के वास्ते मुझको अपने इश्क में मतवाला कर दे ए खुदा हजरत अब्दुल अजीज मुफत रसा के वास्ते शाह रहीमुद्दीन शाह मुशिबली के तुफैल फजल का हजरत पेशवा के वास्ते शाह सी शक्ति शाह मारूफ पति का तुफैल शाह इमाम दी अली मुतरजा के वास्ते मूसा काजिम का सदका इल्म अमर इल्म दे जाफिर वा के शाह जानबा के वास्ते रहमत तेरहु साबित कदम अबे नियाज सबर दे मुझको शुरू हुसैन शहीद करबला के वास्ते मार्फत के दूर से दिल को मेरे मामूर कर पेशवाए दीन मिल्लत अली मुर्तजा के वास्ते या इलाही मेरे असीम मुझको शर्माते हैं बख्श मुझको मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते इख्ते महबूब अपनी या इलाहुल आलमीन सैयदा मासूमा फातिमा के वास्ते इश्क मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन अंबिया व औलिया व अस्फिया के वास्ते अब तो बिगड़ी को बना दे मेरे कुलकुला शेख आजम मीर सईद अब्दुल्लाह के वास्ते मेरे मुझसे शेख तारिक मुसिया के वास्ते आमीन। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन आबाद
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं है बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बुदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले मदीने के गिरते खुदा तुझको रखे मदीने के गिरते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हुआ था मैं मुजरिम हुआ था मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो मैं मुजरिम हुआ था मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले हरम की जमीन और कदम रख के चलना हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है वो जाने वाले अरे सर का मौका है वो जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصم وجبريل خادم ومراق مركبه والميراث السفر وسدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المجرمين أنيس الكريمين رحمة للعالمين وراحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء وساتين سيد الصقرين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع كساله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أول आखिर दुरूशी एक दफा सूरह फातिहा 3 दफा सूरह इखलास पढ़ते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन. या अल्लाह या रहमान या रहीम
या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान या दय्यान या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मद फिर वाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मद फिल क़बूरी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु तर्दा। अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अरहम लि उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा फ़रिज लि उम्मति मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा या शाफ़ियल अमराद। अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या सूरत यासीन पढ़ेगी, खत्म क़ुरान पढ़ेगी, नाशिर पढ़ेगी, तेरा जिक्र किया गया, इसमें सूरत फातिहा इखलास पढ़ी गई, इसमें गलती कोताही कमी पेशी हो गई, या अल्लाह माफ़ फरमा के इसको अपनी बारगाह में शान शयान कबूल फरमा। इसका सवाब में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफतन हदियतन अकीदत के साथ पेश करते हैं, कबूल फरमा। बावसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका सवाब तमाम अंबिया किराम खुलफाए राशिदीन अज़वाजुल मुतहहरात अहले बैत में पेश करके कबूल फरमा। जितने भी सहाबा किराम शहीद शुहदा करबला शुहदा से करबला को पेश करने का कबूल फरमा। शुहदा के जब बदर को जो खंदा के सहाबा किराम को सवाब पेश करने का कबूल फरमा। इसका सवाब हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम को पेश करने का कबूल फरमा। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद में पेश करने का कबूल फरमा। इमाम हुसैन तमाम शुहदा करबला को पेश करने का कबूल फरमा। तमाम इमामों को तमाम अहले बैत को सवाब पेश करने का कबूल फरमा। खुशरम बिल कसूब पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह की बारगाह में सवाब पेश करने का कबूल फरमा। आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन, आपके खुलफा को सवाब पेश करने का कबूल फरमा। इसका सवाब तमाम सिलसिला आलिया, कादिया, नक्शबंदिया, सुरवर्दिया, जहांगीरिया, किरंदिया, बुल्लाया, तालिकिया, जहांगीरिया, तारिया, मदारिया को पेश करने का कबूल फरमा। तमाम पीराने पीर की बारगाह में सवाब पेश करने का कबूल फरमा। सबके दर्जात बुलंद फरमा। या सबके वसीले जितने भी दुनिया फायदे मुसलमान ईमान के मोल चले सबके साथ सवाब पेश करने का कबूल फरमा। खिदमत बेकसूस या रमेदारी जो मेरा जो इस दुनिया फानी से चली गई, यार उनके साथ सवाब पेश करने का कबूल फरमा। उनकी बेसाम मग़फ़िरत फरमा। उनके कब्र को जन्नत फिरदौस में बागों में से बाग बना। उनकी हर तरह से सगीरत और बिना गुनाह को माफ फरमा। इस महफिल में जो हाजिर हुए, जो भी खानदान में जो साहिब ईमान ले चले गए, सब उसका सवाब पेश करने का कबूल फरमा। तमाम उम्मत मुसलमान जो ईमान की वो दुनिया चला गया, उनको इसका सवाब पेश करने का कबूल फरमा। इस महफिल में जो हाजिर हुए, जो भी परेशानियां, जो भी दुआएं, सबकी जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। सबकी जायज़ मुश्किलात खत्म फरमा। जो बीमार है वो शिफा कामिल अता फरमा। दुश्मन शर में मुबतला शैतान से बचने की तौफीक अता फरमा। जालिम के जुल्म से महफूज फरमा। हासिद की हसद से महफूज फरमा। शैतान शर से महफूज फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आलू भर में कुछ मजबूर की। या अल्लाह जिस किसी ने दुआ के लिए कहा, जो ऑनलाइन दुआ के लिए कह रहे हैं, सबकी जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। जिस महफिल में ज़ाहिद होकर हाजिर है, देख रहे हैं, सबकी जायज़ दुआएं अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। इस महफिल का सवाब अपने मुर्शिद की हज़रत को पेश करने का कबूल फरमा। आपको ऊपर किसी भी अता फरमा। आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। आपके आले औलाद बरकतें अता फरमा। आपके उम्र बरकतें अता फरमा। आपके इल्म बरकतें अता फरमा। आपके फ़याज़ हम सब मुस्तक़िम होने की तौफीक अता फरमा। सिलसिले खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। खिदमत खल्क़ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाँच वक्त के बाद बाज़ उम्र पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक की तिलावत करने की, उस पर अमल करने को समझने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे हबीब को दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा। क़यामत के दिन मेरे हबीब के सामने सुरूर होने की तौफीक अता फरमा। आपकी शिफा नसीब फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुआज़िम जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये जिस किसी ने दुआ के लिए कहा, सबकी जायज़ हो अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगे करम से अता फरमा। जो को नहीं मांग सके पहले हबीब से कभी मांगे, जो हमारे हबीब से बिन मांगे अता फरमा। जो रिश्ते की परेशानी में उस रिश्ते में पानी पैदा फरमा। जो बे औलाद है, जो नेक औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद सुलाद सारिया फरमा। दो हलाल हसन की लाल से बरकत अता फरमा। हराम से बचने की तौफीक अता फरमा। या दो बेरोजगार होने को असल रोजगार अता फरमा। या अल्लाह
जिस किसी दो भी दुआएं जो कहेंगे सबकी जायज दुआएं या रब मांगने में कबूल अता फरमा, मांगने में हमसे गलती कोताही होगी दुआ फरमा के बारे में कबूल अता फरमा। इस महफिल के यार तमाम करने में अंदर में जो भी हिस्सा डाला ये सब किस्से को अपने मांगने में कबूल अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वल जूदी वल करमी व अहलिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।